Satyanam, Siri Waheguru Ek Onkar 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 Satyanam, Siri Waheguru. Yo, Miaouez, on va, émission Lumière sur Ombre, que les néclins les victimes, quand tout ne va, on connaît un ami, d'obéné zando kaka nouekena, ne blikuti goumea, et va trop vovona kaka voix, et trop zuna blibou yeye tolo. Lumière sur ombre, Nyoyo Beta Tagata. Né aussi émission et à Benkoa, c'est depuis Lomé. Miri Ponan Poso, Bonbon, me Benya Onti, Miabe Nomba, Yeni 00 228 93 02 43 13. Nous kenti muna nombadoa ela chochinambe milado biado allo milado temdeo mila propose nami allo le miabe wonao me ademu chochinamio allo mijibe miao biado wade miato a mila se sowodo bo amudogbe ni amesiame le kwepe le jijipe ye mukaro jibe amesiame fond c'est vrai que gan et que on bronia mais gan o fond no bronia ganji à moins se battre sous mahmata ganji voilà mudogbe na fond quelqu'un Awusa no, Yoruba no, Ashanti no, Baduto, le dogbe na kableo, dogbe na mesiame, no mo relation. Boa, mira ona, asodo asina mauga. Ago. Ji kwa jingban be woto ezan kudon keke be woto we le zan le keke nu popo makpo gdidi madi ndekpe mu wo we wo de siade we nyi nu kele de siade me nyagbe o we nyi zo mado le bile do krisi le jile do mo chavalo to gdidi ku gbe madi o me nu popo makpo amle magan non me de pepe ko zona eji muto de mama yobe mère des airs de Notre-Dame, mère du règne minéral, Notre-Dame mère du règne végétal, Notre-Dame mère du règne animal, Notre-Dame, mère du règne humain, Notre-Dame des mondes spirituels, Moulé Tcha Avalo, Ena Bena Keke Kone Abena, Ena Mauno, Ena Gbeuno, Ena Etouno, Ena Nigba Madokono, Ena Zanchichirichi no Keke Maklinklinvo. Amlima nanu woto nu poto mudo nu dono mblibono to tore pepeji toreji avereji mblibono to atire ama mblibono na be na mblibono mbioda mesin na mesia me don ko oji owenyi keke anu agbe ono be mi lagbeku o lagbeku mi enu maku joko keke agbe mavo ache muvona la cheto me de doku ofiomi ne mi ajesi me ke tutu ne minyi
Dio mi to va gbegbo me dio ko mi ato la trojo Jimi le ntina me na gbogbo Jimi le gbongbon me ne mi onku mi akpo mi hunku mi akpo mi dan lo chan mi akpo ponupo na mi abe lupo ne ba se to na mi ena no ma gbe vivi ma gbe no hun le la ma de kongbe ago ponu zizi na mi nu zizi po la jikokwe vide mponadi na totobe ale sitola gbe le ola ameke jago de kuku mukuna go kwa go emi je anyigba mi so de kuku etowe mi so de kuku ave kudo ba mle ma we mi so de kuku anyigba gan mi so le de kuku mi de kuku keke ne de kuku ro mi anta nuke ku ne gbo agbero mo ke tua ne hunlo zando anu eke nkuna ke chwa ba yema yo kengbo hoi mia yido etanyaji keye le nyi ya ponu poso gbesi nti nu kemi yona be gbesi o lekeye gbesi zenaro voduke o me gbesi zenale o nemi po wetrivi be na me alo amere kafande konlike o me gbesi zenale kum yeleke gbesi wona dollar mejide o leke mi la te tote gbesi be do wona ro meji o ne gbesi le amenti anu ke jono gbesi ke wele o oponya ke mule gbon ba mia se biji ke ya vile mi aba Was war das Abitur akpe mi le gbonbe mi japono poso gbesi nti nuke mi le yobe gbesi o ye nke jona roi meji yo brona be gbesi von la me anti o nuke ye nana gbesi anto kongo mira se vojude o gome so de gbesi gome gbesi a induto yo nebe le karma ye chochi ha me to yo nebe atisoga dobe amisia mea eladro yebe atisoga amedo yo nebe pom le yo gbesi voa made gome tutu bon egbesia ne oni gbongbon so fetome eto amenodome ho troni hunko hontina va gbegbo ya mepoa gbesi le nti o gbesi agome nyi be emo keji o to va gbegbo ame nya gbranpo be mi khona gbesi to ameno jamegbo ameto jamegbo pokeme o jaje
azan ke gbe o le jiwa lekene wetri la yame do mekewe o ji azan wa gbe va yi o date wan ji va yi o ye mekewe ku le date wan ji o nukewe jokpo va yi o e wona dore mi ba gbe anti gbesi ane ma se gome ade gome na mianto de enyi be wo bara ku bara wami wo nyoe la vano le mia be khose o mi kulo la fi costa de pepe me khose ga de pepe mi eteni judaïsme eteni christianisme eteni bouddhisme alo hinduisme eteni mia de konu wona ole hihia kekemea minya be jotona nani amekuna jona minye be munyi tutu gbon e agbeto le jo yemi do la nye chambe me nu dogoro nuju nke mi wana be hasard alo chance o ye nana mi ojina mi minyi na jure me to no na tore ku no gbo enu blibo ni to yin bo kiyemi no agbe gbo ami kaka mi va zunkukuto leke yemi kudo va yeo nyagbon be leke mi jola gbe amedo nuke omi wo le agbegbo ame doda hehe agbo amegbeto pome anti etome nome novi alo agoke yemi je lo mianto miado ko eju boire ami agbon be nyate pe matro be yin be o blone be na wonu wona o la je yo mi ahwe kotu egako po mero gbona be patakoto e vuagakia luvodele enti mi blona ejiji otuna na mikube que son âme repose en paix. On blâme que son corps repose en paix. Togbo be mia togbo bo me yomi ni fane e fi me yomi be la non kembo la va adoro da moreji. Le gbongbo me be ko se o me na gbe to ku ezonamo. Enu yo wa be moyo la zon ye do pe ko do le gbongbon me ye la demo bo la zon mo la yi gbongbon me mo de gbongbon jude me lo be du ko gbongbon me to o sugbon ntina me to muni mule panya yo ngoli o keke mu ve no na tepe de kao nuanti ene amede o jaso feto me va me koko onyi na pome ameto kengbe jona ro pome ameo nyake njibe magbon le funu nyi be gado melea ola ji vivo a no ve ja ji totone a o ma pojo tone gbero mu jo le pome ameo amebu sagai ngbolo ne kokobe miato pedawa o gbolo ne kaka dona nkona evi be ehunde yecheto alo ehunde zeto amle mare va zeni la pole togo le câble ogbo na be ekom amejro eve o chon yo na mebe amejro ra do de vie be amejro ameye va zeni ehunde yezeto vanemi po miato Yoruba wa ola se ola do nkona evide be yabo nyano atro bova allo Miyona gado mo be Babatunde il est revenu le baba et fiombe miakata ke la gbe amede o jopo amede o mu jopo va kengbe la jopo mjo
eno ke jio ja son tilan no ameke ba domo ja ho tilan le a okui mi la ma gbeside leke to ajodo leke no ajodo fiko jito nuko we jore di agbogbo to ami hone miato Yesu Kristo a nkado jibe mu jola mesia me ba domo na Maria gbogbo me mere ke chanyi pore nu imlena wa gbesi ale ni nu imianto mi fi ajogbe na mi abe taji mawu gbogbo ke chan mi abe taji mawu na mia eno na me no do me amebe no ba do me ejeja funu be no na esi won be nko mu yu na mi po be yo na be agbe ono hehe akata be si ono eye chan na mi abe taji voju na mi eye nyi mi ano ke ye tana mona mi abe agbegbo ya mi alo eseke do mia pa ke mi jona nuko wa benu la plodo lava medo jona do po menyu mi amedo o fia jogbe na wa be mawu be yo java wo dode voanu ko wo va ya no ale tote ko e fiome le sigbe de ki mi agbon do no du fin ade o la va tuer va besia mule bada po yeme bele o ele nyoe chami ba no jiwa besi no na menti oteni Yesu Kristo ka frazi entre ke begbe tobe nyonu egbe ji opo a nti ma gbe la si opo a odola odo kengbe la dunu agbeto la jinya no o la jinya na agbeto o la se leve o la no agbeto be no mi oteni ange de te Jova oteni avatar gan ke gbe ko ntiran kwa ntiran be nu sen wona adora menji nu wanti amelo yo ebe gbesia dukoro yo ebe la croix. Chacun doit porter sa croix. Amelo yo nebe le karma no po carbon la po be carré croix carré gbesi de kaoni gbesi nyoele gbesi voenle ne ma sur de gbesi nyoe ku gbesi voen me le ki o la o kin gbe la nya be gbesi nyoe ya gbesi voenle ejiji an gboro be nu ke mi yona be la grâce c'est catholique, c'est-à-dire c'est commun. Mia jo gbleni ni po mi la gboro won va ni mi ye me a décider pepe mu ni kuva o e agbegbo ya me a jije le nu de pepe nti o ma no agbe me po be ye aye mérité nu won vo pa ye po ni be nu mu le me nu ko wo abenu la plodo nu ko pan yo la ngi amedo nanani le wa be pon li me a le ko ji oroa wa be gbesia omu wodo sugbon o ma jagbagba ntochon voa enu la no nyona o ma kenpo o ma sechon va nu la no nyono folololololololo voa muni be dogbe da wu amepocho alo ma wu lo ya wa medeu ni ale nkudo eto akudo no aji so ijijime ameni ameton alo ameton ameni amatongwa ingbodomi nuke togbe owo kaka egbeme a o va le ji do po ami do be o la no agbeme a o la no nunuidi o la dogbe da sugbon o la kalasan o la savo o la no sereji na gbogbonde o la on kepe voa menyi be nona wa ela so ntila mebenu
va non kokokokoko. Nia be nu voendo nana nyi mi wona hehe akude be se o tuna mode na mi to bo be mi le dogbe da vogakia nu ke mi le dia mi ndia te pe la gbegbo ya me ke ngbe la jo ni o savoa alo o dogbe ro ra e so be o so nya ro da mede o la bunyanti gbongbon la jromu mi nu ya kame ya bia ejinea ao kengbe nwana va di ye ne jenea enua la va kaba gado mea enua mu vana kengbe mi jona la gbe amu meke java bo gome le nyona alo vonga nyona ko alo von paji ko et viu jojo me viu. Donc le karma est positif et négatif. Ne mousso 80 milliards d'euros son nom au be moule djibena dans 2 jours à 2 février nam nyen kara jibo la te won me de pe mu le ba te wo nu kenti be no na nenero ni mi dogbe gbedora la ina mu to a ere kama we o la no ga me la bi o se la bi o gbongbon ma wo musina te ko wona nu ko te ngbe no la ba vana wa tamunyo oku mi ame gbogbo toro le a mi mu tona te pona nu ke mi le dia o ni mi church de mi 2 ans mi gbedodora de kam ko mi le o ta di donu de kam le mi asichon egbe mi gblo ya nke bio mi le mawo enu amote le veme gbesi apom le expliquer won Bessia, il peut me expliquer moi. Ma sora pore noire. Moi na Bible avec tu que o hene nam cham c'est na so de vie me. Obe David a won te pe na ma ogan. Yebe ma o. Donc eva onu de o chomunyon. Va David be jojuro yin be a o ma o ma tugbe do ho gan na o ma so kafu enu kele ku ma u me aduzo dudu kele ku do be ma u me ma u mu demonio to gbo ba me nwere be yin va mu demonio be e ya ne so e ba lo so wonu atu akwedi ne va be alimetovi ebe jojo me vi. Et si on me le dogbe da, mais nous qui mi le dit gbe akomi la no ji o, va mi be gbedodora la ni projet à long terme. Mi a be bani socle base de funa gbesi avatona le. No wo le do tom. No po be ye mu mériter nous que jo. Voyez gbe a, ye be vi o le nyan égalé c'est le o de ki be c'est la grâce et la on ko nyan le pepe. Do be nemi le bon gbesi kwa grâce de be ndi pemulo o ma te ndo gbera ha de ka kwa ma wala sauver o ka gbin o ma jagola de kuku kwa ma wala de ndi pepe na o e humu zona kaka le na frère pa tona te gbin énergie de ganana ni nya senya ya gome nyode ni nya de kenya no nya be sumo o munyi be egbemea ne pepe mu le nyona o entia o mu le dogbe ra nyiro alo ma o le tonto na o mu ke le jolo jiwe gbe a ye be conséquence alo ye be cause a et le lointaine on ko ji o chon gbesi ko gomen le de won donc mini na dome voin na mia toku mia no mia togbe obenu wana
wetrivi wala nyocho va mohenure la non meno et to alo no alo ameke wonto ni chova jo e la no don po mi ona be gbesi e le kota de pe mi gbesi e no na menti gbesi von wa menti e na ze o do na mpo na mi owo ke de fun fi a on po tu akwe chon ka fla ne pe npo le nyono chon va heke bebe nkuvi to la no dio nu kenti mu le ameke we tu akwe gangan di o son ku so le po ye owo ka fla si andre ni gba pe o agbate toto bevi ye ni mi be mi ayi sukulu amede la sun ko na mi la onu gbesi von ye no amenti ya zepo mo la menti lo gbesi von no amenti ye nku von pro na medo gbesi von na ze kudo mu won pro na medo gbogbo to amuso mi agbo donc ani mi la no dogbera susu ke mi do la no degban ni be leke mi to le kawan me kababla wa mo nu ke togbe wo yebele jemi aja ele yovo melo ele amesia meme leke mira o emi atole ni nebe nu me robe nu kpla me do yin ela jevi oji la jevi obevidi avunle yin gege amonyi bere ave no dogbe dabe asigban yayira vo munya fike yayira jonaso yo nyana fike fipo de jonaso même si on est pour nous pour le grâce, c'est la grâce. Je vous dis en sincérité, celui qui ne va jamais travailler sur lui-même, si nous n'arrivons pas à évoluer par l'alchimie spirituelle, c'est-à-dire progressivement, en laissant certaines choses tomber, nous n'aurons jamais la grâce. La grâce, eh bien, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Prends ta croix et marche, avait-il dit Jésus le Christ. Prends ta croix et marche. Sok besi wonazo, mouni benade. Avant na nibe amede ya dasido yedi egbe. Yejave savone zedeka. Yejave powetri metode pa yebe nou nyone yo. C'est agbeogome dodo kiome bioke kianya ni ba dokono bio amlima onya no dokono la lomba oji le drenkuku ma lo ntega popo me ni anya josope na nu keye le joroji o me de pe mute woni na me amen to pe woni mbere ke ma mbe me de pe nto mute woni na me amen to pe woni nyawo ya podura no to Fifia gbesi enwa le gbesi be nya o me gbesi fun be nya mi jagbon do be nyu to ya mi nyana be mu de le jo grâce à quoi c'est Jésus c'est Bouddha nya nyi ngesi amewon o Bouddha o kakaro va Christ to be du mem le fia ah Yesu pele wenam Yesu ba lo le mi voani ga kemi o va le pe fo e o le yo Yesu anga va le tono o alo gbesi wa ba fon lo de ya ka ke mo la inu octobre zade examen o ma gbon karo mo nta mu no la do nto chan e go mi si agbe agomo quelle que soit la pauvreté quel que soit ce que les conditions dans lesquelles je suis prêt à subir je regarde mon Dieu je sens enting blana na gbe to be ne jesi do kwe ni ma wo mo pona no pona jina o no mpona ne pepe wa munyon et so me mu le nyona o donc a gbesi ke o mi ja pon poso gbesi ke to na to gbe zipi gbo to gbe zipi a amero la be yo mi huno yo mi bokon yo mo na de kon nu be to gbe zipi be yan won kan mo me ke to na o ke o munya nke ni to gbe zipi
tɔgbi zikpia mu nye azikpe ke wo le subɔa yo awɔ tɔgbi zikpia mu nye ŋɔli ɖeka tsã yo awɔ tɔgbi zikpia nye mía tɔgbe ko wo na anyi kpɔ be nuwɔnawo ko wɔa ko wa be gbɔngbɔn wa be klã c'est-à-dire que ne mi le agbe ekɔ ɖewo nɔna mía ŋuti edɛ ɖewo nɔna mía ŋuti bazu be ƒo ɖeka me tɔwo hafi ɖi mía nɔnɔwo le ŋuti na mea kolo ya edɛ ɖe tsã nɔna mía si edɛ wa mu kuna o edɛ wa nyina gbɔngbɔn ye nyina tɔgbi zikpia c'est une énergie wa le agbe ne mi le yɔ edzi die sina emi trɔ va zuna egregor gbɔngbɔn ɖe nyi o sumɔe o mu sumɔe o dzesi o mu dzesi o kebe tɔ bo sopo ɖe me kpɔa tɔgbi zikpui le funu azikpe wa kemi subɔna eɖewo le vo ade zikpe eye azikpe eye zikpe nuwo keke wa mu ŋutilãmetɔ ale vo gbɔngbɔmetɔ ale vo gbɔngbɔmetɔa o li o mu li o mi le ƒo ɖe mi le ƒo ɖe o ele ye nyina gbesi kplɔna me do ne gbesi vɔn le eme na mia o la kpɔe do dzesi be ame ɖewo be ƒomemea dzikui ame ɖewo be ƒomemea tagbɔ gbegble be dɔ va nanɔ ame ɖewo be ƒomemea dɔléle ɖewo nana wa ŋuti gbɔgbɔmetɔ ŋutilãmetɔ ɖewo nɔna anyia ame la yi te yi sukulu kaka vɔa ene ganyi nu tsã ma kɔ makpɔ gasu ma te sɔe be gawɔ nu ɖe kpekpe ye tɔgbi zikpui be kote ŋua ye la na be ame ɖewo lea kafla no dziviwu nua enyi ɖeka ame eve ŋgblɔŋkume gbegblẽ be dɔléle wo la kpɔ ga vɔa wo ma te sɔ̃ ne kpekpe wo la xɔ ŋkɔ gã neneke ame ɖewo yɔ lea awo edɔ ko wo la wɔa edɔ ase ŋu wo ma kpɔ dɔ gbe ɖe le ame gɔme ye tɔgbi zikpui aɖewo lea kebe zu be gbesi vɔ̃e be nyi le wa mea evi ma yi sukulu kaka la to emɔdzi koe la so alo wo ma te nɔ yi o kafla zi andre eso gbesi le ƒomea me eke zena le tɔgbi zikpui ba kpadzia ye ŋua ma va gblɔ ɖe ko la o keŋgbe la tɔe te nene be nu mbe o dzesi o mu dzesi o ele ame ɖewo kuna mystérieusement la to le ŋɔtsi me ne zã me eku azewo kpe dona ƒono egɔme nyi be nya ɖe le tɔgbi zikpui be efi ƒode alo tɔgbi zikpui be gbesi nu ke wu tɔ wu vi enu ke wɔ vi enu ke wɔ tɔ va wɔ vi esrɔ̃ ewia eye wu srɔ̃a edɛ ɖe nɔna ame ɖe ŋuti be bana me wogbe wɔlɔ nene voa mele kpe ma te ŋdɛ na o ŋgblẽ sã ne mi dzo le tɔgbi zikpui be nyamea vodzu ɖewo tsã le ke ye gbesi zena le funu vodzu ke ye gbesi zena le ŋuti ko ŋua nye ogu ke mi yɔna be egu nyi zobinu srekpesrega eŋu ho do gbã egu wɔ nu etɔ gbãdu tsuna mi be ŋkɔ me le yɔna lo egu fofo sodatu madagba enu le to egu ye hlẽ zogbe va o be ame yi zogbe ame yi zogbe eku kpata ame makpɔ mawo be ŋkume etsi avli me egu ye hlẽ zogbe va nyaso zogbea gɔme kpo nyi be eku kpata
alo mort violente. Egun ye ke hlẽ adelan va, adelan la te nyi so, adelan la te nyi lanlenu de, adelan la te nyi vodou alo zokasava ahome. Ye mi lon ma de gomi, mi la va yeji. Egun ke mi enule, enu. Egun ke ni enule ame, podo jin la menu. Ewo ke won ni gbesi von le me an, gbesi von on me koi. Enana bena, nyem le chirivodu olo, akpanwe le akpavon le, enyake le blanc, mo le se amonye. Nye po nye on. Ta monyo wa. Nyanye monya o yem le de nu le nji, no so ekemlo. Ni egun kudo ade zogbe ndo lamentia. Ahedada le gapopoji. O la dare nton. Afodogbe le nyono bakpaji le nusu bakpaji fien le pomeme. Ni enu won ve to gbesi bakpaji a. Non do le a. Gomem na nyi pona o. Nusu do le a. Olivo dongon kafla. Ye enu matrama. Egun be gbesi anana be to le kavi no le kavi o. Ola dawi kupo. Ro nu vile ntipo ehun la kode amente ku. Nu vitu kwide mama la no wame. Nu gome mase. Gbesi ke to gunji anana be ngbelensa ega manwani akweto asena un. Voyez que vont di weni dolele bi u nanani. Ye afanto chon la nye beno pogun le nu yanchi po la po be ame atadu ame eta du ame lepo la me tonzo na me ame be gbe ma jame toji ame de dona infection vi majito o la traité kakadoko me do to la tenji viva manière la no entia enyo egbeso egble ye sinusite edoawe wan sinusite edoawe wan etajido ye ni gbesive to gunji adeji zogbedia ame apode me to musina on wa okuna pata enu sugbon le ke ma tendo nko eji alo ame amado pere popo nu nyon e npodo 40 on voye tu akwe plateau ba ela kujo egun ade enu ahovi wowe won ne gbesi do wa me nu mo jona enu won wo jona va egun won pepe la me de o gbo wa ele tie na onto azeto mantendo ahomi ni glonyara nya vemi va kebe ni be gbesi le nti o ye voju yo le mi aba homi o la kalasa ao la lenu la leo la toazo la so tapo la to fin aze o be nu blon mo le wan lo o ba mo yin na evode o la zon kaka vota munyo wa no do evode to wa manyo ye enu la plodo me sia me la no complot contre gbesi soto voduji agolo gbesi do to na vodudo jimi na be chamba ni matin yo ade yin ma gbon chamba be nyo chamba wona doro nyonu jiso wunusu voane gbesi va to chamba mena wa
o ma do asigban o la se o la ni nyɔnu dzetugbeje ne dzroma wa yo la de srɔ̃ tamu nyɔ no de srɔ̃ wa esrɔ̃ wa la ni papa bonheur le gbedzi afi de kpekpe wa wo ŋutɔ ya ke ŋgbe be la kan nu de do alɔ me na wa taflatse ela hlẽ dewovi le de si me no ne bu pɛ mi la dako voa yi ba kpasa ga le nu sugbɔn ni me ne gbesi tsambatɔ le gbɔ wa o la nya me dzɔnkume nusu dzɔnkume nyuie ɖe fain o la ve de srɔ̃ ɖe ya ɖe no mu nya wɔwɔ srɔ̃ la de be godevi nɔ be nye voilà nous sommes très émancipés, vous savez, la femme c'est notre second, c'est ma côte, ago. Ye ne le dekea e vijiji a donampo. Beblinto no jiwu ni deka. O jichamela no agbe. Jiku alo fu gbengble eso na chamba be nyami mo ngombe be ma gblon be gbesi le gun me na gbe to nu na handolo qui me pousse qu'est-ce qui me pousse quand moi je prends ma bière pourquoi tu es contre moi ya mon c'est ça ahanu he ngo na ma hanu he mekeye nu na hakakaka ni kpoga kpala nu hakaka le nyɔnu me nu nsume va tsambatɔ ya eva va ne me be ame la do pe xoxo ɖe vɔ la ganɔ da di dɔ kɔ ɖe abadzi gbesi to tsamba ba kpadzi onyi nusu ko la de ha o tsi o la va de nɔ ha tsi onyi nyɔnu o la de ha o vi tsi o la va dze tɔ ha dzidzi emɔ kɛta nye gbesi ko adea egua o do mɔ pɔn ne ka ye be edrɔn barabara kuku ye edɔlele ke va nana tsamba ba mɔ wenyi AVC diabate ye ne yobe diabete ne yobe diabate evana ejiji no mi no le podo ke o le nya ya me fon nyembe nyekwe la we na o you have to know yourself odola jesidoke odola nya ndeo le ko woni do podia nene gbesi no ne wa va ejijia mu pudi de nyi sonko na mi ndewe to gbo wo yo mu wenyudo ni ngblo be gbesi agade u mele agbesi nke jona re gbesi di be ohonu de va ni mi le po TV me mi la to me no wa de mami si ya eno wa de dajopo a eno wa nke be opo va ejijia nyɔnu ade wo va no nyanu ko yo xɔ so feto me va do dasi ke ni yo to e ma wo so do asi na o enyi na gbesi chan no ko la ni ko la provi o do owe do la ni tasi no mu nye po kaka o yi fere kengbe de o le a ko va gbegbo ya me a o chaka mu ba me le pepe mu le po yo keke ale po keke anyi se e keke abe se a de we yo mi le gbon c'est ni ma wo ke mi blona nkpora nkume na me quel que soit ce que tu vas payer entia le niabe spiritualité ou mea mi dola no sincère envers nous-mêmes ye mi dola no deux jesibe mi dola panu dare na miabe jojo me vio e le vidi mu kanya ka gbeto le gbo so nchi o sia jesi dokio mu kame ke ele dajiro aso amekele to nyawo amekele kafu be adunu le gbo atalaku amede o nananya o na talaku na we o apoto ya nyolo poto o galashi o e wona nula ba ni ganga bala si o ba nya so won so kwachi nu ve vedele
Yemi do la nya. Nous qui n'y na gbesi fifi le mia be vodu o me ha. Yeni vodu de pepe mu le keke me fi e ade alo gun mu le vodu a me. Vodu jojo lo. Do be vodu a be jojo me ha. Tron a be lili me ha. Nous do yi me. Nye magble yo. Voiton ne mu le keke me fi souveton. Yo mu so na lane. Alors, nous sommes dans l'année, nous sommes dans vodu ya o sugbon. Vane gumbulande ki gbel e gumbon va le duya. E chobe hunkele ifunwa ade vodu atrozo ade. Agbeto sabo sovula e kwa paku sovula kakavaku bimnya nu ke be sona nan bakpako. Vala le nous la paku wame. L'enlève nous le tronc, mais l'enlève nous le vaudou, mais. Et pour nous, nous avons béo. Et pour nous, nous avons béo. Qu'est-ce que nous avons béo? Et qu'est-ce que nous avons béo? Et nous les donnons, mais. Qu'est-ce que nous avons béo? Yé, belado. Qu'est-ce que la lionne? Oh, oui, o honde nene akpaso ni languje de o le nu de o me isha o le so hun na no e hun ayo so le yin ye ke ye o mu gavale o enu be yin okudo mu ko woto awo na mi duzo kwido magre na melepo vo ojo evi o mu nya o e pon ko prepare ni jo ahunchi na wa e pon ala le lan le pa me no la do fio e go ba dole wi Nyatepe matro ye. Nyatepe mi ni na pon. Le mi ave vodu koko me le manyama. Mi ni na pon e gome be enu ko kwa hun ko le ne a. Ni ngbobo le ne a me be hun. Koklo yo egbon yo. O le ne hun. E wan le ko java wedo. E nwala va si le bonbon me. La trozo Grégor. Elle a ni chambayo. Elle a ni togbizikpi yo. Elle a ni ade. Ame kuzogbe. Ame wonu ya dekereke yo. Yo le so hune a. E trozo mu lagbe. Le promido. Le pome ame. Funu gbesi aso na enwa. Ni nu koko beni. Ble mu le nti yo. Yo ke no keka oba mere ti be trojo e. Na ga ne a. Nyanyi mu nya fi be nya enyo an lo mu nyon. Va vodu de pepe ke gbe khona hunpo a adewe melo adewa beni adewa mu duna enu kuku makanga enyo ehun potopa belu beni egbe ami pour un poso gbesi nti donc a nemi la tote nu de o be wowo mi do la tote hun de o chambe kokode Leke yemi la welo. Leke mi la transcender do. Mi la praque qui abaissé. Mi la trop non seigneur dit. Fike seigneur non. Nye munyan. Va nyem to non be vague bon be nye woni. Ano yo mama tin do soli non be. Vlenu ya. No agbedeke kude wetiri o kanti. Ngagbe de ko mu va nuit o mu ga woni e dronke yo ku no nu kele jora no va se de ka kwanya ma to no ke mu ma da o de monji donc e nu pola me doa e so nu ko mi le saint ami nu wo ina na be guerre mo le voler ke ya mo me Africa de me belo ele India ele Chine ele yevo nto chande ye nous le plan wa chon wa do nous de sia de trozo nous de sia de trozo ade ba maglombe ya die mila totero et non ba nyamu yo s'en va yi 00228 93 02 43 13. Alors 00228
90 29 92 26. Yom na so de kpe nam. No se be Georgina wa mena mi ato. Egbe akole si amuni nye be gbe o. Jiji nya o be gbe. Kehia le pono. Nyonyon de le va. Totro de le va. Enu de le ke. Wetrivi de le klino. E more le tanon be azwenji. Bo jijo le omi. Enyon ya grombe e isaba.